السلام عليكم الخاوة، جيسبر تكونوا بيان. اليوم نتلاقى في لا توت بروميير فيديو في هاد لاشين. اليوم راح نبريزونتيكم لا تيك بونز. هاد لا تكنيك استعملتها بزاف ملي كنت في الديبي تاع الجو، مي مارش توجور و سي با اون تكنيك فريمون ديفيسيل، ما تطلبش منكم الوقت بزاف. عندكم جوست تحلوا دي باك 400 كريدي ونبيعوا لي جوار و لي كارت فورم اللي فيها. دونك نوريكم في هاد البروميير اكزومبل. Bon, faites le pack à 3 joueurs. Toujours, il faut voir les prix des joueurs. Bon, Hada 450 dernier, Télé 450, 300, 400. Donc, dès 300, je suis sûr que les radis déjà on a 300 crédits. Vérifiez le deuxième, 1200, 800, 800. Déjà on a bénéfice. Dire 700 باش نكونوا toujours sûr بلي غادي راح. خلو toujours le dernier. 200 crédits. Déjà le pack est remboursé. Le prix le pack est déjà remboursé. Bon, vous pouvez garder. C'est à vous de voir. Moi personnellement je garde. Les cartes formes elles partent toujours pour 200 crédits. Et ça, vous pouvez faire vente rapide. Voilà comme deuxième exemple. Franchement, la technique sur des très grands joueurs. Vous pouvez me suivre sur Instagram, des photos sur des joueurs qui ont des packs à 400 crédits. Un joueur boost. Les bâtards prix minimum 9000 crédits. Donc, pack de 400 et t'as joueur de 900, c'est un très grand bénéfice. Donc, imaginez un chauffe 850, 400, 400. Le dernier joueur est de 400, on met 350 pour être sûr. On balance 200. Les deux chevaux là. كيما هاد لي جوار اللي يكون الجينيرال تاعهم طايح بزاف كيما هذا 48 سي سور بلي راه باسكو كما عارفين الريكيليبراج. دونك لي جوار يشروه باش ينقصوا شويه لا مود جينيرال تاع ليكيب. دونك vous êtes sûr que vous allez le vendre. Non, هادو نخلوهم et ça on tâche. Bon, نروحو في لو troisième et dernier exemple. Comme tu vois, c'est pas une technique vraiment difficile. Vous pouvez faire les packs ou tu fais les joueurs les faire. Bon, là, Calcio 1. 800, 650, 700. Voilà. Qui m'a fait l'exemple, moi je gagne bzef. Il est 650. On peut mettre aussi 650 parce que quand je bzef les cartes. Le marché de transfert, donc il va partir facilement de 200 ou d'atteindre 200. Donc les contrats joueurs on garde et ça on tâche. Donc la tech pack bronze, c'est pas vraiment une technique difficile. تقدروا تبداو فيها من الديبي تاع الجو. لا راك غير كيما بديت تقدر تلعب كلكو ماتش بور مونتي جوسكا 2000 و 3000 كريدي تبدا تحل لي باك. كيما راكم تشوفوا هنايا طاح فيه ان جوار بعتو 350. دونك بقى لي غير 50 كريدي وندخل في بينيفيس. بون كاين اون تاكس دو 15% مي مين يكون باك تحلها ب 400 كريدي ما غاديش يدورك بزاف. Minimum pourcentage صغير بزاف. Voilà, troisième vente. Voilà, en direct 300 كريدي الجوار اللي درناه غير دروك. دونك كانت هذه هي لا تيك برونز. لا عجبتكم ما تنساوش ديروا ان بتي جيم وما تنساوش تاني تفيدونا بلي كومونتير تاعكم si vous avez des conseils parce que la chaîne راهي جديده. دونك اي كونساي مرحبا به. وكما قلت لكم غادي نخلي لكم لو لين دو مون كونت انستا في لا ديسكريبسيون.
Je vais partager معكم les photos تاع les packs اللي طاحوا فيا les packs bronze vraiment des cartes très intéressantes et voilà نخليكم هنا السلام عليكم à la prochaine.